देखे तोहारा एलो आमिनार प्यारा आकाश भरा चांद तारा देखे तोहारा एलो आमिनार प्यारा एलो आमिनार प्यारा आकाश भरा चांद तारा देखे तोहारा एलो आमिनार प्यारा एलो आमिनार प्यारा ओकुमा काबासी करे खुश माका बासी करे खुश हमाका बासी माने खुश तेरा दुलारा लोमा आमिनार प्यारा लोमा आमिनार प्यारा ओके आकाश भरा चांद तारा देखे तोहारा एलो आमिनार प्यारा एलो आमिनार प्यारा एलो आमिनार प्यारा आकाश भरा चांद तारा देखे तोहारा एलो आमिनार प्यारा खुदा ताला रहमत करे पाठालो जगते जन्नतेरी मेन चाबी दिलो पर हाथे खुदा ताला रहमत करे पाठालो जगते जन्नतेरी मेन चाबी दिलो तर हाथीते कि बेबी चारे पता चारे बेबी चारे वता चारे हम बेबी चारे वता चारे हो पाला पारा एलो आमिनार प्यारा एलो आमिनार प्यारा एलो आमिनार प्यारा ओके आकाश भरा चांद तारा देखे तोहारा एलो आमिनार प्यारा एलो आमिनार प्यारा एलो आमिनार प्यारा और आकाश झूमे बातास झूमे झूमे बैतुल्लाह सारा जगत की चमकाते एलो रसूलुल्लाह झूमे बातास झूमे झूमे बैतुल्लाह सारा जगत की चमकाते एलो रसूलुल्लाह सारा जगत की चमकाते एलो रसूलुल्लाह सारा जगत की चमकाते एलो रसूलुल्लाह ओगो बेबी चारे वता चारे बेबी चारे वता चारे बोलो पारा पारा एलो आमिनार प्यारा एलो आमिनार प्यारा एलो आमिनार प्यारा आकाश भरा चांद तारा देखे तोहारा एलो आमिनार प्यारा एलो आमिनार प्यारा अरे भोरेर समय
জানাই তোমায় আন্তরিক সালাম তোমার বুকে আসতেছে নবীদের ঈমান সবাই জানাই তোমায় আন্তরিক সালাম তোমার বুকে আসতেছে নবীদের ঈমান ওগো তোমার বুকে আসতেছে নবীদের ঈমান আসল্লু আলা কে ছিল সাল্লু আলা কে ছিল নূরি ফেরেশতারা এলো মা আমিনার প্যারা এলো মা আমিনার প্যারা ও কি আকাশ ভরা চাঁদ তারা দেখে তো হারা এলো মা আমিনার প্যারা এলো মা আমিনার প্যারা এলো মা আমিনা আরে প্যারা के नामे मोहम्मद रसूल अरबी नाइबे परवार जिब्राइल चूमे जारे दरबार सुरे बोलूं नामे मोहम्मद रसूल अरबी नाइबे परवार जिब्राइल चूमे जारे दरबार जिब्राइल चूमे जार दरबार किलाम थे के ला नामे मोहम्मदी जिनी रसूलुल्लाह कलाम থেকে হয় লা ইলাহা আলিফ থেকে আল্লাহ মিম থেকে হয় নামে মোহাম্মদি যিনি রাসূলুল্লাহ হ্যাঁ ভাই মিম থেকে আয় নামে মোহাম্মদি যিনি রাসূলুল্লাহ আর হাসান হুসাইন শহীদ আজম নওয়াসাতগা जिब्राइल चूमे जारे दरबार नामे मोहम्मदी रसूल अरबी नाइबे परवार जिब्राइल चूमे जार दरबार जिब्राइल चूमे जार दरबार अरे नबी ना হইলে তৈরি হতো না এই বিশ্ব জাহান এই কথাটি রয়েছে পবিত্র হাদিসে প্রমাণ নবী না হইলে তৈরি হতো না জাহান এই কথাটি রয়েছে পবিত্র হাদিসে প্রমাণ আর নিজের খোদাই
প্রকাশ না করিতে পাখি পারি বাড়ি দিগা জিবরাইল চুমে দারে দরবার নামে মোহাম্মদ রসুল আরবি নাইবে পরবার জিবরাইল চুমে দারে দরবার